Gipangante sa bagong liderato sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City nga limpyuhan ang syudad sa mga illegal structure nga nakababag sa mga motorista. Gani na sampulan ang mga estante nga nakababag sa usa ka kalsada sa syudad. Ano ang report? Human ang pila ka tuig nga pagpanerbisyo isip Inspectorate Team Leader. Higpit na nga milingkod karong tuiga isip Chairman sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City LGU si Antonio Resma Jr. Gipangante niini nga ubos siyang liderato. Hingusgan niini ang paghawan sa kadalanan nga dili magamit tungod sa illegal nga nag-okupa. Tutukan sab sa TF Demolition ang mga kabalayan nga anaa kilid sa mga suba o creek, labi na sa sentrong bahin sa syudad. Hazardous luoy kaya itong mga tao kung mabahaan ang gobyerno mangyapon maoy ilahang mabasol no kay asa man sila moduol sa tabang. So before pa sila mabutang diya sa peligro, ato na silang iplastar. Apan giklaro sa opisyal nga gawa sa Task Force Demolition, dako sab og papel ang mga barangay officials sa pagmintinar sa kahapsay sa ilang mga lugar. Busa lakip na ang DILG CDO isip miyembro sa mong task force. Actually naman tay ordinansa nga ang barangay ang gyud ang gi-empower sa pagbungkag kung wala sila mga building permit. Ang ilang kwaon dia is certification from OBO lang. So munang ato pong na-disgutan sa OBO nga naagid siguro tay point person dia sa barangay, dia sa OBO nga duulan sa barangay. Do nga kung naagalain ana nga mga cases mapaspas, mapadali pod. Ning bag-o lang, nagpahigayon og clearing operation ang Task Force Demolition sa Zone 5 Naga Compound sa Barangay Kauswagan kung asa ilang gipangkuha ang mga istante nga nakababag sa dalan. Usa kuno kini sa rason sa grabing traffic sa lugar. Gikuha sab sa team ang ilegal nga pagbutang og outpost sa lugar o giuli sa Barangay Council sa Kauswagan. Nanghatag sab sila og notice of violation sa duha ka mga driver nga nagpark sa wala gitugot nga lugar. Karon magpadayon kuno ang mga surpresang inspeksyon sa TF Demolition Team. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.